सूरत कुरैश। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि قريش لإيلاف قريش ठीक है। ये कौन सी या है? لإيلاف قريش لإيلاف قريش सिर्फ जेर नहीं है, क्या है? या लीन है जी। किस तरह पढ़ेंगे? ली ई पढ़ेंगे या ली ई? जी पढ़ें फिर से। मार्क कर लें इसको ताकि आपको भूले नहीं। फिर से पढ़ें। ज़बानी ईलाफिहिम ज़ेर को बारीक करें। ईलाफिहिम रिहलतश शिताई रिह रिह नहीं है, रिह रिहलतश शिताई वस्सैफ ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف हमजा की ज़ेर को वाज़ेह करें। फिर से ईलाफिहिम फिर से रिह रिह रा की ज़ेर को और रा को भी बारीक और हा को वाज़ेह करें। फिर से ईलाफिहिम ज़बानी देखें शीता शे नहीं है शी। फिर से
शुरू से। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ज़बानी। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش फिर से। لإيلاف قريش फिर से। لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف والصيف فليعبدوا رب فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت पढ़ें। فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت ज़बानी। فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت शुरू से। لإيلاف قريش फिर से। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت इसको मार्क करें। फलयाबुदू नहीं है। फिर से पढ़ें शुरू से ज़बानी। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم أطعمهم من جوع وآمنهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم
وآمنهم من خوف नून पे क्या हो रहा है, फिर इजहार करें। وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم وآمنهم من خوف पढ़े
سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.